এইটা গাড়িটা আমার ধীরে ধীরে টাণুছি গাড়ি আমার চালিছি ল2 চালला বেড়ে मौसम छाड़ब ना एपटे दौड़ा बांधाई दौड़ाटा एपटे जाइए यहीटा आपण मैंने देखिपे मु पाखर देखुचे यहाँ एमती बाली बाहर यहाँ आमर दु जन हिरो बसी जी चढ़ब तापर से बाली बाहर जी पछाड़ को टाणी पार से बाली बाहर देखिपे यहाँ जड़े एपट को टाणी कि लगे ना एपट को टाणिले आम जगटा बेसी बड़ अच्छी এইটা বালিটা এই দেখুন এই বালি দেখলে পুଣି এটাকে এমতি পাল্টি কলা পরে যাই এটাকে খুলি হব তারপরে মু এই দৌড়া টানি দেউছি দৌড়াটা টাণিলা পরে তাকে পুଣି এটা মামিকে দেখি পারথিবে আর এটা আমার যে নুয়ারে যা আসিছি সে ভালো ভাবে কাম জানিনে মামি বালি কেমিতি আছে ভালো আছে তো ভালো আছে হ্যাঁ ভালো বালি থিব না মামি আছে মানে সবু ভালো হবা এইটা আমার ড্রাইভর ধীরে ধীরে এই কাটিকি পছকু নেউছি পছকু নেইকি পুଣି টাଣିব এইটা দেখু পারথিব অଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ଆଗେ ଏଇଟା ଉପରେ ପୁରା ବାଲି ଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଟାଣି ଟାଣିକି ଗାଲ ଗାଡ଼ିଆ କରିଦେଇଛୁ এইটা ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ହେଲେ ଏଇଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ନଦୀ ନାହିଁ ହେଲେ ବି ସାନମାନ ନଦୀଟା देखिपे सेपटे निआ लगे धुआटा देखा जाऊ आपण मानक ड्राइवर टी आसी दे तो वीडियो आसो एमती चढ़िले कि बाहर देखते मुझे जूम करदे आप देखिपे यहाँ यहाँ केमी बाली बाहर ये देखिपे माने 2 टଙ୍କା रोजगार करने आमको केते कष्ट करने को पड़ुछि देखंत आमर तो पाखरे छोट बजार काम भी एते मिलिबो नै से ट्रैक्टर गुड़ाकर काम करने को पड़ुछि देखिपे यहाँ धीरे धीरे कि बाहर धीरे धीरे कि बाहर धीरे धीरे कि बाहर এইটা ধীরে ধীরে গাড়ি আগে बढ़ुची एपटे धीरे धीरे बाली बाहर देख पारे यहाँ बाली बाहरला हाँ जड़े आमर बाहुबली भरिया ऊपर चढ़ी जाइए मामी रो मामी गुड़ी के देखा मु मामी एपट को मामी कहीदे जदि भिडियोटा भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कहीदे ताहले सीना आमर लोक पड़े कहीदे एटा मामी मामी खाली हसुची अच्छा मामी किसी कहला ना न कहू आपण मैंने जापारे मामी हसी माने आपण मैंने चैनल को निहाती सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे आपण मैंने केमिति कमेंट्स करेंगे से हिसाब से आम वीडियो बनवा को चेष्टा करूँ এইটা বালি এমতি বাহারুছি বালি এগুড়াক এই পথর রয়েছে দেখুন এই পথর গুড়াক বাছিলা পরে যাই আমি এই বালি বজারକୁ নেইকে যাউছে তারপরে যাই এটা কামরে লাগুছি ଦେଖିପାରୁଥିବେ এটা বালির কলর মোটামুটি ভালো ଅଛି কিন্তু এই গুড়ি গুড়া রହୁଛି বলি ইয়াকু ଟିକେ ଆମେ ବାଛି ଦେଉଛେ ইয়াকু ବାଛି ଦେଲା ପରେ ସେ କାମରେ ଲାଗିଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ এইটা আমার ড্রাইভার বাবু বসিছেন পুরা ভিআইপি রে এই গাড়ি বকতে ধীরে এইটা আমার লোকাল রথ এই লোকাল রথ আমକୁ 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର পয়সা দেউছি ये आमर है लुंगी बाबा देखिपे मुझे कहूँ बाघ सी है चिता बाघ एम द्वारा ही आमको 2 टଙ୍କା पैसा मिलूँ जदि वीडियोटी भल लगे आपण मैंने सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे आ भल भल कमेंट्स करेंगे
नमस्कार।